palagi basig di ka lang kuanan sus. Positive imong una-una, confident pa sa imong sarili. Ya, kuan, physical fitness, strong and healthy body to handle demanding work and emergencies, trained and self-defense and physical conditioning. Kani, mao gini siya, mao na gini. Physical fitness. Dapat na gana di kay pulpul kay lawas bay. Apply kag security guard nya. Pulpul kay ka, sige kag na. Ginukdan na yung saon man nimo. Di ka katamas tunga mo nang dapat physical fitness. Strong ka, kusgan, healthy. Healthy mong body, body kay kuan kay kag lawas. Big boy kay ka na. Tayong batala kita na madagan ni mo gid. Tumbagan mo, untol ka ba? Dapat kuan kag lawas, simsug, kusgan ka. Handle demanding work and emergencies para na mga pangitabo na kuan update ka mo kuan mo kinaunsa da pinukdan na yung lang kanay kaya kanimo train in self defense dapat kabalo po mo self defense kay igo ra ka hawd kay ka mamaril no kay self defense saon lagwa kay pusil magunitan matimingan gatulog pa ka nagiilog yung baril di ikakabalo self defense wa gyapon ka dapat kabalo po self defense physical conditioning dapat kondisyon hindi mong lawas di kay mo duty ka nga wa kay tulog tulog ikan kay inom kagabi nya mo duty ka wala ka impas ka 5 tactfulness deals with people politely without offending them gives clear instructions with authority but without arrogance firm yet pleasant. 6 self-control is stay calm even in provoking situation avoids anger and argument and act with sound judgment so ito na siya situations don't get out of hand situations self-control dapat adi ka self-control pod dapat kalma lang gay ka kay wala mo kay self-control god example gamo igo ra kag jokan sa mga kwan nga tao nga kwan no wa kay self-control apil lang kag kwan dia nay nag-away gumayng away lang apil lang ka sa kwan no bisag wala bisag dili na ka pwede mapil nya wa kay self-control ba nang imbis dapat